Useful phrases. Korisne fraze. Lesson 1. Lekcija 1. Good morning. Dobro jutro. Dobro jutro. Good afternoon. Dobar dan. Dobar dan. Good evening. Dobro veče. Dobro veče. Hello. Zdravo. Zdravo. Hello. Ciao. Ciao. Are you Mike? Da li si ti Mike? Da li si ti Mike? Yes, I am. Jesam. Jesam. No, I am not. Nisam. Nisam. I am Tom. Ja sam Tom. Ja sam Tom. How is Anna? Kako je Anna? Kako je Anna? How is your wife? Kako je tvoja žena? Kako je tvoja žena? How is your husband? Kako je tvoj muž? Kako je tvoj muž? She is very well, thank you. Ona je vrlo dobro, hvala. Ona je vrlo dobro, hvala. How are you? Kako si? Kako si? Fine, thanks. And you? Dobro, hvala. A ti? Dobro, hvala. A ti? I am fine too. I ja sam dobro. I ja sam dobro. Good night. Laku noć. Laku noć. Goodbye. Doviđenja. Doviđenja. See you tomorrow. Vidimo se sutra. Vidimo se sutra. See you later. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. I have to go now. Moram da idem sada. Moram da idem sada. Let me introduce myself. Dozvolite da se predstavim. Dozvolite da se predstavim. What's your name? Kako se zoveš? Kako se zoveš? My name is Tom. Zovem se Tom. Zovem se Tom. Call me Tom. Zovi me Tom. Zovi me Tom. What is your family name? Kako se prezivaš? Kako se prezivaš? My family name is Johnson. Prezivam se Johnson. Prezivam se Johnson. This is Jack. Ovo je Jack. Ovo je Jack. He is my colleague. On je moj kolega. On je moj kolega. Nice to meet you. Drago mi je. Drago mi je. Who is the lady in the white dress? Ko je dama u beloj haljini? Ko je dama u beloj haljini? Could you introduce me to her? Da li me možeš upoznati sa njom? Da li me možeš upoznati sa njom?
Anna, let me introduce my friend to you. Ana, dozvoli mi da ti predstavim svog prijatelja. Ana, dozvoli mi da ti predstavim svog prijatelja. How old are you? Koliko imaš godina? Koliko imaš godina? I am 33 years old. Imam 33 godine. Imam 33 godine. I am 2 years younger than my brother. Ja sam 2 godine mlađi od mog brata. Ja sam 2 godine mlađi od mog brata. Mr. Davis is still in his 30s. Gospodin Davis je još u svojim 30. Gospodin Davis je još u svojim 30. My elder brother is 1 year older than her husband. Moj stariji brat je 1 godinu stariji od njenog muža. Moj stariji brat je 1 godinu stariji od njenog muža. My father is over 80 years old. Moj otac ima više od 80 godina. Moj otac ima više od 80 godina. They will have a party for their wedding anniversary. Oni će imati žurku povodom njihove godišnjice braka. Oni će imati žurku povodom njihove godišnjice braka. He looks much younger than he is. On izgleda puno mlađe nego što jeste. On izgleda puno mlađe nego što jeste. I came here when I was 22. Došao sam ovde kada sam imao 22 godine. Došao sam ovde kada sam imao 22 godine. I started going to school at the age of 7. Pošao sam u školu sa 7 godina. Pošao sam u školu sa 7 godina. He is still a boy after all. On je ipak samo dečak. On je ipak samo dečak. Most of them are less than 25. Većina njih ima manje od 25 godina. Većina njih ima manje od 25 godina. I guess he's about 40. Pretpostavljam da ima oko 40 godina. Pretpostavljam da ima oko 40 godina. He is the youngest in the family. On je najmlađi u porodici. On je najmlađi u porodici. She is going to be 20 next month. Ona će napuniti 20 godina sljedećeg meseca. Ona će napuniti 20 godina sljedećeg meseca. Where are you from? Odakle si? Odakle si? Which city are you from? Iz kog si grada? Iz kog si grada? That's it for today. Thank you for watching. If you wish to have a one-on-one lesson with me, you can find me on italki. Zdravo!